Ito ang multiple bakbakan mga kaibigan ha. Team Aloy, Maykoyen og ni Wamos kontra sa team la ni John Paul G-Max og kinsa na usa wata kailan na da Alkin o Alkin eh. Okay, mao na atong first set ha sa atong undercard bakbakan. Serbisyo John Paul Maykoyen. Okay, latos John Paul. Latosan na John Paul. Para tuagsik ang bola ni John Paul Sukal. 1-0 na 1-0. Okay na atong bakbakan diri sa Sitio Dungguan, Basak, Mandawi City mga kaibigan. Sponsor niya nila ni Boss Dodo, Boss Giovanni Gulay, Boss Edson Villa Hermosa. Organizer na to mao si John Paul Rivera under Pitik Partner Promotion. Kini para 3 na 2-0 na Milayatas Aloy. Aloy again. 2-shot combination. Gito bags kontra. Counter attack pasok ngigang Alkinoy. Side out, side out. Shout out ha. Og Merry Christmas ni Sir Jonathan Arquion. Shout out sad ni Boss Jewel Montalya o ni Mama Konsehal Rosalie Montalya. Owner of Jorkin Construction na supply mga kaibigan. 1-2 na. 1-2. Here comes John Paul. Duha ni ka John Paul mga kaibigan ha. John Paul Wamos ni o John Paul Sukal. Igualis 2 na. 2-all na mga kaibigan ha. Itong score sa atong game 1 sa ato ang first set undercard bakbakan sa ato ang multiple bakbakan event diri sa Sitio Dungguan, Basak, Mandawi City. 2-all na. 3-2 na. 3-2. May overtake na ang team la ni John Paul Sukal. Serbisyo John Paul Sukal. Answered by John Paul Muso. Agay tokmod. Ala! Gipadpas John Paul Muso. May rak-rak si Alkin. Out ball ang tira ni Aloy. Dos 4 na. Kini para 5. Tuagsik ang bola ni John Paul Muso. 5-2 na. O shout out ni og Merry Christmas ni Boss Jan Akrabaya. Shout out sad og Merry Christmas ni Papart Eric Lasarte og Manoy Ili. Dihas lang tanaga. La. Grabe mo puspos John Paul Sukal. Oy, John Paul Muso. Ala! Tok mo na Aloy. Ay, lubog na. Mamma mia. Size 2 na mga kaibigan, size 2. 4-point lead na sa team la ni John Paul Sukal kontra sa team ni John Paul Muso ha. Alkin kusuga rawa ni sus. Mamuspusay rawa ni Alkin di ayog si G-Max. John Paul. Size 2 na kaibigan, kini para City. Agi pawawg ni John Paul Sukal ang iyang bola serbisyo. City 2 na. City 2. Serbisyo John Paul. G-Max. Netmag. Shout out ni Boss Manuel Misa nga atong official nga snack ha. Ang butsi o ang buko juice ni Boss Manuel Misa. Mao na official snack sa volleyball dayon bakbakan mga kaibigan. Gipabutan ni G-Max. Unsay resulta? Out ball. City 3 na. Serbisyo Maykoyen. Kohang Maxton. Ano awa ni Maykoyen? Side out, side out. City 3 in favor of team G-Max. John Paul Rivera
og ni Alkin. Shout out ha og Merry Christmas ni Mama Marisilan Buston ni Pasatiempo. Owner of Marisilan Tunay Chicharon mga kaibigan. Ang lamian nga chicharon mga kaibigan na mapalit ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacies Stores mga kaibigan. Nga nagkatag diha sa Sangat San Fernando Amugod Cebu nga Karkar Poblasyon mga kaibigan o Guadalupe Karkar. Otso na. Kaya para 9 Alkin. Gihatag ni Jan Pulgo. Ngigay. Nakahid-hit si Max Agay. Inside bay. Side out. 3-8. Gibagtukan ni G-Max oy. 3-8 kini para 9. Servisyo Aloy. Kuang Maxton. Kuwen, 4 na. 4-8. 4-8 na mga kaibigan. Servisyo Aloy para 5 de. Gadangarang na. Tuara, G-Max. Aloy mi bundak. Maikoyin. Tuara! Grabe ang gilatos ni Jan Paul Sukal. Oy! Grabe. Oy! Grabe latos Jan Paul Sukal. Oy! Shout out og Merry Christmas ni Boss Ralph Villalos. Servisyo G-Max. Agay mi pusing na. Ni Laras. Tuara netbag na kaibigan. Netbag. Servisyo G-Max. Sakto. Tumba oy. Tumbang Red Horse. Iguas Butillas Red Horse oy, gainom din skilit. Kagay oy. Grabe Alkina. Side out. Igo pa man. Sa Buamos. 9-4 mga kaibigan na. Jan Paul Muso may pabuto. Answer by Jan Paul Rakal. Sukal. Kagana. Barag siyang tira oy. Servisyo Jan Paul Rivera aka Sukal. Sir Jan Paul. Lat, tuara. Maikoyin. Alkin Pictus bay. Gikuha. Dara. Grabe bola oy. Jan Paul Sukal oy. Walang awa kung pumatay. Jan Paul Sukal. G's 4 na kaibigan. 6 point lead sa team lang Jan Paul Sukal. Jan Paul Muso kuha pa. Alkin Agay netbag kaibigan. Netbag. Shout out ni Pastor og Merry Christmas ni Pastor Irvin Inusian. Maikoyin. La Jan Paul Sukal. Answer by Jan Paul Muso. Duha ni ka Jan Paul oh. Gatigi ni mga kaibigan, gapinanitay. G's 4 na, G's 4. Shout out kasikas attorney Rijalon. Servisyo Alkin. Agay gikamang na. G-Max. Maikoyin. Lah. Ikuha na. Nagtinubag. Grabe. Grabe. Grabe, mahilog ng bula oy. Shout out ni Chardy ha. Dia Cordoba. Shout out sa nila ni Don Titing, Konsyal Bayik og ni Kevin Lia. La. Tuag si si Jan Paul oy. Muso. Ikus balang Alkin. 357 gigamit na Alkin kaibigan. Midaog na ang team la ni Jan Paul Sukal.